हाथ टिके उठाई दियो देउ थांदु प्रेज द लॉर्ड हालेलुया प्रिय भाई बहन माने प्रभु के दास से माने आज मोर कहिबार अछि जे हमर प्रसंग पढ़ाई भी दिया गला अधर्म वृद्धि पाइबारो आज्ञा कौन लिखा है अधर्म वृद्धि पाइबारो थैंक यू समस्त नुहे यार मजा समस्त प्रेम शीतल हेब ना किंतु अधिकांश लोकंर समस्त नुहे एटा मु धरी पारि नथिली एटा आखि को आसिला मते भल लागिला बहुत समय धरी पार नथिले डिफरेंस अछि सेमतिया का पढ़ी जाउथिले भाबुथिले आगरु समस्त प्रेम बोली नुह प्रभु गौरव नाम धन्य हो कारण प्रेम कदापि शेष हुए नहीं सब सरीब आपण को टैलेंट सरीब आपण को धन सरीब प्रभाव सरीब प्रिय भाई माने ईश्वरीय प्रेम केबे सरीब नहीं प्रभु गौरव नाम धन्य हो गाय देले हेब ना दया परे दया क्षमा परे क्षमा गाय गाय रहबा ना क्षमा पाइबा ना दया पाइबा ना तेरो प्रेम समस्तंगर केबे शिथिल हेब नाही अधिकांश भितरे आपण रुहंदु नाही मो रहिबि नाही प्रेम शीतल जो अधिकांश लोक प्रेम शीतल हम सेठारे आमे न थाउ से संख्या रे आम प्रेम कहा पाई शीतल न हेउ आमेन आपनगर प्रेम कहा पाई शीतल न हेउ शीतल अर्थ कण गरम थिला तापरे ठंडा हे गला आमे प्रेम करू देलु एबे कोना देखो प्रिय भाई बहन प्रसंगर रहस्य मजा होची आमे प्रेम करदलु पड़िसा उड़िसा कथाबार्ता होदलु से ताटिया देले आमे बोटका दउ एबे आउ किछि नै ताटिया नै बोटका नै चढ़ुआ नै किछि नै देखंदु टेस्ट करबा दरकार टेस्ट जेणु प्रिय भाई माने मनुष्य भितरे परमेश्वर लोक मान भितरे 7 प्रकार प्रेम रहिबार जरूरी तापर मो धर्म कथा कहि ओराली कहि 7 प्रकार प्रेम को पढ़ै बिना समय अभाव अछि जरूरी 7 प्रकार प्रेम रहिबार मोठार रहिबार अछि आपनक पाखर रहिबार अछि भलो भाबरे सुनंदु एथरे भी तफात अछि प्रथम कथा द्वितीय विवरण 6:5 परमेश्वर प्रिय भाई बहन एहा शीतल हे जीवार चांस अछि केमिति चांस तो कहिबी मा बडंगो प्रथम रजावली 3 पर्वर 2-3 रे सोलोमन परमेश्वर को प्रेम कले बलिदान कले तांगर बापांगर नियम अनुसार चलिले तापर कोन हला का को प्रेम कले जी कहा को प्रेम कले के विदेशीय स्त्री मानंगो प्रेम कले ईश्वरीय प्रेम ताटारे शिथिल हेला कि नाही आपण चिंता करंदु परमेश्वर को प्रेम करू करू जगत को धन को मान सम्मान को बोल बाबू ईश्वरीय प्रेम रे शीतल हेला कि नाही नंबर 1 नंबर 2 आपनकर निज को भलो पाइ परछि केमदी का भलो स्पिरिचुअली हितोपदेश 19 पर्वर 8 पदरे लिखा होछि जे अधर्म त्याग करे आपना को प्रेम करे निज को प्रेम करबा छि तेनु आत्मतुल्य प्रेम बोली प्रभु कहले प्रतिवासी को आत्मतुल्य प्रेम अर्थात निज को भलो पाइबार छि ठीक बाटरे चलैबा बोली राइट बाटरे चलैबा प्रिय भाई बड़ी माने बाबा मां माने पुओ छे माने ए आउजी निज को प्रेम नंबर 2 नंबर 3 कहउछि सुनंदो
बंधु प्रेम हितपदे 17 पर्वर 17 पद बंधु प्रेम व्याख्या करी 17 रो 17 बंधु प्रेम या 3 नंबर प्रिय भाई बोल माने आम पाखरे बंधु प्रेम निहाती रहिबा दरकार भाई बंधु मानकु समुद्री मानकु आ कुल मानकु भल पाइबार सबल पाइ ठीक रहिबार छी को नंबर अछि बाबू कहबे को नंबर अछि राइट सुनो सुनो अंत बोली मो पचार 4 नंबर कहबे सुनो भातृ प्रेम भातृप्रेम एवरी 13 पर्वर भातृ प्रेम रे ठीक रहबार छी प्रिय भाई बहन लंबा करबिनी भाई को प्रेम करिबारे ठीक रहबार छी निज भाई किंबा आपनकर आध्यात्मिक भाई निज भाई भाई मते प्रेमर शीतल हे जिबार चांस अछि कारण जोसेफ बहुत स्वप्न देखुथिबारु तो भाई माने तांको प्रेमर कथा कहि पारले नहीं आओ आध्यात्मिक सेवा कार्य रे मध्य सेवारे बलिदान रे ही कहि न हे बलंकर तार तो कोठी नहीं जमी बाड़ी पाई सेवारे वर्तमान शेष समय चलिबो सेवारे उपासना रे प्रभुंग सेवारे एहा चलिबो प्रिय भाई बहन चालू जी मध्य न चालू 5 नंबर होची स्त्री प्रेम पुरुष मान को कहा जाई छै स्त्री मान को प्रेम करो स्त्री मान को कहा जाई नाही पुरुष को प्रेम करो बोली कोड लिखा है भक्ति करो बोली लिखा है बहुत अडुआरे स्त्री मान कर जीती जाउचंदी स्त्री मान केंति माने पुरोहित न विवाह कला बेलू बर कन्या को बसौचंदी एंती करी पुरोहित रे सामने रे बर बसिला कन्या बसी पुरोहित रो डाहाण पाखरे के रहउछन हेलो डाहाण पाखरे कन्या बा पाखरे बर सियाडू देखिला बेलू बर रो बाहर रहि परछि पुनी स्त्री बर रो बाहर आज फुलवानी सकाळू आसीथिले हम घर को हमको स्वामी स्त्री फोटो उठे बोला मु ताकू डाहान रे ठिया कर मोर पुओ बोलची बाबा एटा हैला नहीं मां को बा करो है हमें विवाह न देबे चारो से हेले पुरोहित माने तिले क्षमा करबे स्त्री आरे डाहान हाथ ना हेगा कन्या आरे डाहान हाथ प्रभुंक लोक मान डाहान हाथ रे बहुत पावर अछि बाइबल लिखा अछि तेणु स्त्री माने आउ नौ नांती हमें डाहान हाथिया कुआड़ जाइथिलो बाजार को जाइते समय कौन करथु सेतिकी पैसा नहीं एतिकी खर्च करू स्त्री को प्रेम करबे प्रथम सामुएल 1 पर्वर 5 स्त्री को प्रेम 6 नंबर कहबी प्रिय भाई बहन माने माथ्यू 22 पर्वर 37 38 प्रतिवासी को प्रेम प्रतिवासी किए ताउची बहुत लंबा चौड़ा कथा प्रतिवासी को प्रेम घर पड़िसा घर हेई पारे पड़िसा घर भी हेई न पारे किंतु 7 नंबर सबुठारु कष्टकर जिंस हेई परिबनी किंतु हेबा को पड़िबो माथ्यू 5 पर्वर 44 45 शत्रु को एठी जेड़े बड़ लोक हेबी प्रिय भाई बहन माने हारी जीवार संभावना अछि प्रिय क्रिश्चियन भाई बहन माने एई प्रेम शीतल हेबार चांस अछि शीतल अर्थ प्रथम परि रहिबो नहीं गरम जेते थर करूथबो सेते थर निगिडी जाउथबो माछ मांस जेते थर गरम करिबो तेणिकी तेणिकी कौन हम कला भारी विचार मु वर्तमान कहबी अधर्म प्रिय भाई बहन अधर्म बढ़िबो की प्रकार को
हिसाब अधर्म वृद्धि हेब प्रिय भाई बहन माने मु काली कहि अधर्म उपरे किछि मानबो जेणु लुसिफर को कहिले परमेश्वर जी गल 28 पर्व 15 पद एथर अधर्म पर पड़ जल्दी जल्दी किंतु मिनिट भीतर पड़वा तुम्भ मध्य अधर्म देखा जिबा पर्यंत सृष्टि दिन ठारू थैंक यू प्रिय भाई बहन माने जड़े आरंभरू सीधा रहिबो किंतु जेबे अधर्म देखा जाए कहि परबिनी काली कहि जे आज कहिबाटा उचित न अधर्म कोन बाइबल न म देखैली अधर्म कोन काहा को कुहा जाए आरंभर गोटे कथा बाध्यर देखैबी जिजिकल 16:49 अधर्म कौन ख्याल रे सुनंदो धरि परबे धरिबार टिके विचार हो देखो तुम भगिनी हाय हाय देखो तुम भगिनी सदम रे एही अधर्म थिला तुम भगिनी रो सदम रे एही अधर्म थिला ताहार सुनंदो ओ ताहार कन्यागणर अहंकार भक्षरे पूर्णता ओ सौभाग्य जनित शांति थिला से दरिद्र ओ दीनहीनकर हस्त सबल कल नहीं जेणु को धर्म समर्थ थाउ थाउ दीनहीन मानकर दरिद्र मानकर साधारण लोक मानकर हस्त को सबल न करिबार उच्च धर्म प्रभु निमंते दान न देबा उच्च धर्म दीनहीन मानकर हाथ को सबल न करिबार उच्च धर्म सुनुथांतु ख्रिस्टियन भाई बहन माने आपनक पई सेवा करिबा पई प्रभुंग लोक माने जेते अछंदी सेमानको आपण हाथ बढौ नंदी एहा उठी बड धर्म दीनहीन प्रभुंग लोक माने दरिद्र प्रभुंग लोक माने क्षुद्र प्रभुंग लोक माने यीशु कहले जुक्ति कले जेतेबेले लोक माने आपण केतेबेले केबे जेल रे थिले केबे हॉस्पिटल रे थिले कहले मोर एई क्षुद्र माने जेतेबेले सेमान को ग्रहण करिना हो मते करी प्रभुंग लोकंगु केबे त्याग करिवे नाही जबरदस्त हस्त को सबल करिबार काम अछि एहा जदि न थाए भलो बारे सुनले जिजिकल 16:49 सुनले तो ताहा अछि अधर्म एमती अधर्म केतोटी मु काली देखाइथिले आज मु देखाइ परिबिनी कहि परिबिनी किंतु आज कहिबी अधर्मर निगूढ़ तत्पर परिणाम कौन कौन हुए अधर्म रे जेणु स्वर्गर दूत सराप किरुब मध्य आच्छादनकारी किरुब अभिषिक्त किरुब तथापि प्रिय भाई बहन माने अधर्म जेतेबेले देखादिले से अधर्म कौन ना निजको बड़ मने करिबा मु समागम तंबुर ऊपर को जीवी सेठी मोर आसन हो शेषरे मु सर्वपरिस्तंग तुल्य निजको बड़ मने करिबा हुची अधर्म परमेश्वर घोषणा कले तुम ठारे अधर्म देख प्रिय भाई बहन माने चाली मु कहली आपनकु जे गलाती 6 पर्व 6 रु 8 रे 5 रु 8 रे जे निजको बड़ मने करे से निजको प्रवंचना लोक बड़ मने करंदु लोक भल कोंदु निजको हे परिबो नाही लोक मने करंदु लोक प्रशंसा करंदु निजको बड़ मने करी थिले जने ओदनिय राजा ही निजको बड़ करी कहले मु बड़ हेबी निपात आसंदु अधर्मर निगूढ़ तत्व द्वितीय थेसलोनी 2 पर्वर 6-7 कारण अधर्मर निगूढ़ तत्व न अधर्मर निगूढ़ तत्व वर्तमान सुधा कार्य करू अछि बाधा होथिबा व्यक्ति दूरीकृत न हेबा पर्यंत ता कार्य करू थैंक यू बाधा होथिबा व्यक्ति जाने अछंती अधर्मर निगूढ़ तत्व को बाधा देबा पई सेई पवित्र आत्मा प्रिय भाई बहन माने केई नुहंदी दरकार बोले हमें अधर्म को भल पाइबा लोक संतुष्ट हेबा लोक अधर्म को आदर करबा लोक जे अधर्म को आदर करे
ଶୁଣିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ବାପା ମା ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଅଧର୍ମର ନିଗୁଡ ତତ୍ପର ରହସ୍ୟ ମୁଁ କହିବି ଆପଣଙ୍କୁ। ନିଜକୁ ବଡ ମନେ କରିବା ଅଧର୍ମ, ତାର ପରିଣାମ କଣ ଅଛି ଶୁଣନ୍ତୁ। ତ ପ୍ରଥମେ କହିବି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ଚାନ୍ସ। ହିତୋପଦେଶ 29 ପର୍ବର 16 ପଦ। ଜୟ ପ୍ରଭୁ। ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକମାନେ ବଧୂଷ୍ଣ ହେଲେ ଅଧର୍ମ ବଢେ, ମାତ୍ର ଧାର୍ମିକ ମାନେ ସେମାନଙ୍କର ନିପାତ ଦେଖିବେ। ଦୁଷ୍ଟତା ଯେତେବେଳେ ବଢିବ, ଦୁଷ୍କର୍ମ ଯେତେବେଳେ ହେବ, ଅଧର୍ମ ବଢିବ। ଚାନ୍ଦକୁ ରୋକିବାର ଅଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ତିମୋଥୀ 2 ପର୍ବର 16। ଜୟ ପ୍ରଭୁ। କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଅସାର ପୃଥକ ରୁହ, କାରଣ ଯେଉଁମାନେ ସେଥିରେ ଲିପ୍ତ ହେବେ ସେମାନେ ଅଧର୍ମରେ ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବେ। ଯେଣୁ ଅଧର୍ମ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର କାରଣ ଆଉ ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି କାହାକୁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଦୁଃଖ ନ ଦଉ, କଷ୍ଟ ନ ଦଉ, ଅସାର କଥାବାର୍ତ୍ତା ନ କରୁ, ପରଚର୍ଚ୍ଚା ନ କରୁ, ଅନ୍ୟର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମର ମୁଖ ନ ବଢୁ। ଏହା ଯଦି ହେବ ଅଧର୍ମରେ ନିଶ୍ଚୟ ବଢିବ। କିନ୍ତୁ ଅଧର୍ମର ନିଗୁଡ ତତ୍ତ୍ୱ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର କ୍ଷତି କରେ, ବିରୋଧ କରେ, ମନୁଷ୍ୟର ମଧ୍ୟ କ୍ଷତି କରେ। ଅଧର୍ମର ନିଗୁଡ ତତ୍ପର ମହତ୍ଵ ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଥାଏ ଅଧର୍ମ। ଆପଣ ଯିଶାୟ 43ର 24 ପଦ। ତୁମ୍ଭେ ରୌପ୍ୟ ମୁଦ୍ରା ଦେଇ ଆମ୍ଭ ପାଇଁ ସୁଗନ୍ଧି ବଚ କ୍ରୟ କରି ନାହ, କିମ୍ବା ତୁମ୍ଭ ବଳିର ମେଦରେ ଆମ୍ଭକୁ ତୃପ୍ତ କରିନାହ। ମାତ୍ର ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ପାପ ଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭକୁ ଦାସ୍ୟକର୍ମ କରାଇଅଛ। ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ନାନା ଅଧର୍ମରେ ଆମ୍ଭକୁ କ୍ଳାନ୍ତ କରିଅଛ। ଯେଣୁ ମନୁଷ୍ୟ ଧର୍ମ କଲେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ କ୍ଳାନ୍ତ କରାଯାଏ। ପରମେଶ୍ୱର ତ କ୍ଳାନ୍ତ ହେବେ ନାହିଁ କି ଶାନ୍ତ ହେବେ ନାହିଁ। এটা କେମିତି କଥା? এটা ଭାବନୀୟ କଥା, ଗୋଟେ ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ। ପରମେଶ୍ୱର କେମିତି କ୍ଳାନ୍ତ, ପରମେଶ୍ୱର କେମିତି ଆଶ୍ୱାସ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ବିଶ୍ରାମ କରି ଛାଡନ୍ତୁ, ତାକୁ ଟଚ୍ କରୁନି। କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟର ଧର୍ମ ଯେବେ ଆମେ ଅଧର୍ମରୁ ଦୂରରେ ନଉ, ଅଧର୍ମକୁ ଯେବେ ଆମେ ଭଲ ପାଉ, ତାହେଲେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ କ୍ଳାନ୍ତ କରିବା ତୁଲ୍ୟ ହୁଏ। ଏହା ହଉଛି ଅଧର୍ମର ନିଗୁଡ ତତ୍ତ୍ୱ। ପୁଣି ଶୁଣନ୍ତୁ, ଅଧର୍ମରେ ଆମର କଣ କ୍ଷତି? ଆପଣ ଜିହିଜିକଲ 39ର 23 ପଦ। ଜୟ ପ୍ରଭୁ। ହାଲେଲୁୟା। ଠିକ କହିଛି ନା? ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ थैंक यू जो अधर्मरे बंदी हेबार संभावना प्रिय ख्रिस्टियन भाई भौणी माने तेणु बाइबल लिखा होची जे परमेश्वरଙ୍କ नाम संबोधन करे उच्चारण करे से अधर्मरु दूररे रहू अधर्मरु सावधान हेबा दरकार जेणु निजर क्षति बंदी करी दिए लेखा होची हमर लोक माने अज्ञान सकाशु बंदी होई जाई अछंदी ईश्वरीय बंधन नुहे ए कि जेल खानार बंधन नुहे ए होची शैतानिक बंधन जाकु कहा जाए जल्दी पढ़ंदो प्रेरित 8 पर्वर 23 बंधन बंधन और दूर रक्षा पाइबा बाई थैंक यू अधर्म रूप बंधन रे आबद्ध अच्छे बोली देखुची बोली प्रेरित शिष्य कहले से जने अधर्मचारी को अधर्म बांधी पकाए आपण फ्री हेई पारिबे नाही भलो काम करि पारिबे नाही प्रेम करि पारिबे नाही खुशी हेई पारिबे नाही पुणी सुनंदो अधर्म करे कौन 106 गीतर 43 अधर्मर परिणाम जहा फल
ପ୍ରେମ ଶୀତଳ ହବ ଅଧର୍ମର ପରିଣାମ। କଥା ହଉଛି ଅଧର୍ମ ଯୋଉମାନେ କରନ୍ତି, ଅଧର୍ମ ଯୋଉମାନେ ଆଦର କରନ୍ତି, ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ସେମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ କ୍ଷୀଣ ହୋଇଯିବେ, କ୍ଷୀଣ ହୋଇଯିବେ, ସତେଜ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ସତେଜ ରହିବ ନାହିଁ। ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ। ରହିବ ନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ କି ପ୍ରଭୁ ଯାହାକୁ ରଖିଛନ୍ତି ସେ ପରିଥିଲା। ଅଧର୍ମ ଯେବେ ଥାଏ, ଯେଡେ ଚିକଣ ଚାକଣ ହେଲେ ବି, ଯେଡେ ମେକଅପ ପାଉଡର ଲଗେଇଲେ ବି, ଯେତେ ସ୍ପ୍ରେ କଲେ ବି, ସୁଗନ୍ଧ ବନେଇଲେ ବି, ଚେହେରା କହିବ ଅଧର୍ମ ଅଛି, ଅପ୍ରେମ ଅଛି, ଅମିଳନ ଅଛି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଅଧର୍ମରେ କ୍ଷୀଣ କରିବ। ଜିହିଜିକଲ 33 ପର୍ବର 8-9 ଅଧର୍ମରେ କଣ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ଜୟ ହଉ। বেশ দুষ্ট লোক, প্রিয় বন্ধু মানে, দুষ্ট লোক অধর্মরে চেতনা দিয়া গলে ভি, শিক্ষা প্রচার শুনিলে ভি, যেবে অধর্ম ছাড়িবারে নাই, জারি রখন্তু নিশ্চয় ক্ষীণ হেব 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 ଆଉ মরিব। ଏ ମରଣ ସମସ୍ତେ ମରିବେ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ମରିବା। ସେଇ ସମସ୍ତେ ମରିବା ମରଣ ନୁହଁ। କେମିତି ମରଣ ବୋଲେ ବହୁତ କଥା ଅଛି। ମୂଷା କହିଲେ ଦୁଷ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ, ତମେ ଯୋଉ ମରଣରେ ମରିବ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ମରଣ ନୁହଁ। ଯଦି ସେମିତି ନ ହବ ପ୍ରଭୁ ମତେ ପଠେଇନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଅଧର୍ମର ନିଗୁଡ ତତ୍ଵ କଣ କଣ କରେ ମନୁଷ୍ୟକୁ? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ତ କ୍ଳାନ୍ତ କରିବ କରିବ, ପ୍ରେମ ଶୀତଳ କେବଳ ହେବ ତାହା ନୁହେଁ, ପୁଣି ଆମର ଶରୀରର, ଆମର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନର କ୍ଷତିର କାରଣ। ପୁଣି ପଢନ୍ତୁ ହୋଶେୟ 5 ପର୍ବର 5 କଥା। ଜୟ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପ୍ରଭୁ। ହଁ, ଇସ୍ରାଏଲର ଦର୍ପ, ଜଣେ ଲୋକ ଯଦି ଦର୍ପୀ, ତାର ମୁଖ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରମାଣିତ ହେବ, ଏହା ଜାଣିଥାନ୍ତୁ। ତାପରେ ଝୁଣ୍ଟି ପଡିବେ ସେମାନେ, ଭୁଲ କରିବେ। ଝୁଣ୍ଟି ପଡିବାର କାରଣ ହଉଛି ବାରମ୍ବାର ଭୁଲ ହେବ, ବାରମ୍ବାର ଭୁଲ ହବ। ତେଣୁ ଅଧର୍ମରୁ ଦୂରେ ରହିବାର ପ୍ରয়োଜନ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପୁଣି କହିବି ଅଧର୍ମର ପରିଣାମ କଣ? ହୋଶେୟ 14 ପର୍ବରେ, ହେ ଇସ୍ରାଏଲ, ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରି ଆସ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ତୁମେ ଆପଣ ଅଧର୍ମରେ ପତିତ ହୋଇଅଛ। ଅଧର୍ମ ଜଣକୁ ପତନ କରିବ, ଧ୍ୱଂସ କରିବ, ତଳକୁ ନେବ। ତେଣୁ ଅଧର୍ମ ବଢିବ ଦୁନିଆରେ। ଲୋକ ଭ୍ରାନ୍ତରେ ପଡିବେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭ୍ରାନ୍ତିର ଶକ୍ତି ଟଚ କରିବ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ବାଇବେଲ ଲେଖା ହେଇଛି, ଯୋଉମାନେ ମନୋନୀତ ଲୋକ ସମ୍ଭବ ହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭ୍ରାନ୍ତ କରିବ। କିଏ? ଦୁଷ୍ଟ, ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ତେଣୁ ଅଧର୍ମରୁ ସାବଧାନ ରହିବା ଦରକାର। ମୁଁ ଶେଷ ଧର୍ମ କଥା କହିବି ଆପଣଙ୍କୁ। ଜିହିଜିକଲ 14 ପର୍ବର 10 ପଦ। ଜଣେ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ ଯଦି ବୋଲି ଆପଣ ମାନୁଛନ୍ତି, ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଅଧର୍ମ କରୁଛନ୍ତି। ପୁଣି ସେମାନେ ଆପଣ ଆପଣ ଅଧର୍ମର ଭାର ବହିବେ। ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାରେ ଅଧର୍ମ ଓ ତାହାର ଅନ୍ୱେଷଣକାରୀର ଅଧର୍ମ ଏକ ସମାନ ହେବ। ବେଶ, ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ହେଇପାରନ୍ତି, ହେଇପାରୁ। ଯଦି ଆମ ଠାରେ ଅଧର୍ମ ଅଛି, ଆମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଲୋକ ର ଅଧର୍ମ ମୋର ଧର୍ମ ସଙ୍ଗେ ସମାନ। ଯାହା ଫଳରେ 2 ଯୋହନ 1 ପର୍ବ ପଢନ୍ତୁ ନାହିଁ, 8-11 ଲେଖା ହେଉଛି, ଯଦି ଶିକ୍ଷାର ସୀମା ଭିତରେ କେହି ନଥାଏ। ଶିକ୍ଷାର ସୀମା କେବେ ଷ୍ଟଡି କରିଛନ୍ତି କି? ଶିକ୍ଷାର ସୀମା କଣ? ବହୁତ କଷ୍ଟକର ଜିନିଷ, ସହଜ କଥା।
ସାଧନାରେ ଏସବୁ ଆସିବ, ଟ୍ରେନିଂରେ ଆସିବନି, ସମର୍ପଣରେ ଆସିବ। ଶିକ୍ଷାର ସୀମା କଣ ତାହା ଜାଣିବା ପ୍ରଥମେ ଦରକାର। ତାପରେ ଶିକ୍ଷାର ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ନଥାଇ ଯେଉଁମାନେ ଶିକ୍ଷା ଦେବେ ସେମାନେ ଘରକୁ ଆସିଲେ କଣ କର, ହ୍ୟାଲୋ, କଣ କର, କଣ କର ନାହିଁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ପଢନ୍ତୁ 8:11 ଶେଷ କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଯୋହନ, ମତେ ଟିକେ ଶୁଣି ହେବାର ଅଛି। ହଁ, ଟିକେ ଉପରକୁ ଚାଲ, ଉପରକୁ ଚାଲ। କେହି ଯଦି ଏହି ଶିକ୍ଷା ନ ଘେନି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସେ, ଗୁହରେ ଅତିଥି ନ କର, ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଜଣାଅ ନାହିଁ। ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ମାନେ କଣ କୁହନ୍ତୁ, ତାପରେ ପଢିବା। ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ମାନେ କଣ? ହ୍ୟାଲୋ ଆଜ୍ଞା, ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ମାନେ କଣ? हे प्रभु, संबर्धना भी जानना कि तुमको झुआर करबी एंती होन, एक्टिव हो, ठीक ज्ञान आड़ को आस। संबर्धना माने कौन? पुलिया गलो, तुम्हें पुलिया गलो। संबर्धना माने कौन? मु कहीं कि आजिकल क्वेश्चन आंसर चाहूची बोले अटेंशन रखियो। पाठ पढ़िया पिला माने चाकरी करबा पिला संबर्धना अर्थ कौन? मु भूल गले भूल गौजी बोले बोल राइट गले नीरव रुहंतु, ताको नमस्कार जणाइबो नाही, आतिथ्य कर नाही तळगो। जे केही ताको संबर्धना जणाई दुष्कर्मर सहभागी बसी जा। तेणु जिहिजिकल 14:10 कथा मु कहली आपनकु, मिथ्या भाववादीर धर्म जहा ताको अन्वेषण करिबा लोक धर्म ता। बहु सावधान हुंतु। मु कहबी निज निजर मंडलीर पालक मानक शिक्षा रे रहंतु, आ वक्ता बेसी डाकंतु नाही। विपद अछि, आगु बहुत विपद अछि। आपण माने इनोसेंट, वेरी इनोसेंट स्पिरिचुअली जानी नांती, किछि गलती जानी नांती, बिब्लिकल गलती जानी नांती, पुलपिट पॉलिटिक्स जानी नांती, बड़ भयंकर कथा न जानिले, कथा न आसिले ए कथा आज मु कहि परिबे नाही, कहिबाकू समय लागिबो बोली आमे आ खसी जाउ न बुझिले। हमर चला के जानि जंदे जो पॉइंट बुझिबो ना एक कथा कहबाकू वर्तमान समय नाही बोली कि पारी जानि जंदे ठीक धरि पारो नाहंते। आपण हमर ठीक धरि पार नंदे, हमर भूल धरि पार सब को हां मारु चंदी। प्रिय भाई बहन माने अधर्म गोडे एपरी भयंकर जे परमेश्वर को बाधा दिए एवं विश्वासी मानु को क्षत विक्षत करे, अन्याय करे, दुराचरण करे अधर्मर शक्ति। तेणु अधर्मरु बहु दूर रे रहिबा को हबो। मु काली कहिजी अधर्मर रूप गोटे जुआलीर रूप। जुआली पड़िला कहिले गोरु जाई परिबो नाही चाष क्षेत्रु, कंटा बाड़ी धरी माइल मध्य जाई परिबो नाही। जो माने अधर्मर जुआलीर हाबुडरे पड़िबे, जेते शैतान द्वारा क्षतिग्रस्त हेले मध्य अनुताप आसी परिबो नाही। धन क्षति हेले भी अनुताप आसी परिबो नाही, मान सम्मान क्षति हेले भी अनुताप आसी परिबो नाही। तेणु प्रिय भाई बहन माने प्रभु अधर्म क्षमा करंती। मिखा 7:18 लिखा होची, तुम परि परमेश्वर किए, तुम्हें अधर्म क्षमा करी थाओ। ओ बड़ कथा गुटे तले लिखा होची, आपना अधिकारर अवशिष्टांश लोक मानकर आज्ञा लंघन उपेक्षा करिता। जो माने तांको अधिकारर अवशिष्टांश मध्यरे अछंती सेमानकर पाप भूल को प्रभु कौन करंदी? उपेक्षा करंदी। उपेक्षा माने छाड़।
ଛାଡ଼ିଦେବ ପ୍ରୁଫ୍ ଅଛି ବାଇବେଲରେ ଛାଡ଼ିଦେବ କିନ୍ତୁ ସେଇ ଅଧିକାରର ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ଲୋକ ଆପଣ ହେବାର ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ହେବାର ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଅଧର୍ମ ଭୟଙ୍କର କ୍ଷତିର କାରଣ ଏଭଳି ଲୁସିଫର ଦୂତଙ୍କୁ ତାର ପରାକ୍ରମ ତାର ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତନ ସବୁ ଭୂମିସାତ ଆମେ କିଏ ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ କ୍ଷମା କରନ୍ତି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମୋର ଏଭଳି ଅଧର୍ମ ଅଛି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଯୋଗ ସମର୍ପଣ କରି ସେ ଅଧର୍ମ କ୍ଷମାକାରୀ ରୋଗ ସୁସ୍ଥକାରୀ ବିନାଶରୁ ପ୍ରାଣ ମୁକ୍ତକାରୀ ପ୍ରଭୁ ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ ଦୟା କରିବେ ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଜୟ ପ୍ରଭୁ ଜୟ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମର କୃଷି ପ୍ରେମ ଅତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ମହତ୍ ଅଟେ ଆମେ ତୁମ ନିକଟରେ ସମର୍ପଣ କରୁଛୁ ପ୍ରଭୁ ପୃଥିବୀର ଧର୍ମ ବଢିବାର ସମ୍ଭାବନା ଭିତରେ ଯେପରି ଆମେ ଧର୍ମ ଅବଲମ୍ବନ ପ୍ରକୃତ ଭାବରେ କରିପାରୁ ଏଥିପାଇଁ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ ତୁମର ଆତ୍ମା ଗୁଣକୁ ତୁମର ଦାସ ଦାସୀ ମାନଙ୍କୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ରକ୍ଷା କର ତୁମର ଶକ୍ତିରେ ଶକ୍ତି ଯୁକ୍ତ କର ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଧର୍ମ କ୍ଷମାକାରୀ ପରମେଶ୍ୱର ତୁମେ ହୋଇ ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅ ଗ୍ରାମ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ତୁମ ଠାରୁ ପୁନର୍ବାର ସମର୍ପଣ କରିଛି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ଅନେକ ବ୍ୟୟବହୁଳରେ ଏ ଆୟୋଜନ କରିଛି ଅନେକ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ପରିବାରକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ଜାଗତିକ ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ପୁଣି ଯେତେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ତୁମ ଦାସ ଦାସୀ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ମାନଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ ହୁଅ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି ଆମେନ୍ ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ତାଙ୍କ ଦାସଙ୍କ ମୁଖରୁ